तेना पुण्य विशेष इदानीं मम मानुष्य जन्म प्राप्ततः मम समस्त दुरित क्षेत्रधारा श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं చూసిన నాయన ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలంగా ఈ మానవ జన్మ వచ్చిందట మనకి. ఆ జన్మలో దురితాలు అంటే కష్ట నష్టాలు బాధలు వీటి బాధలు అలాంటివి లేకుండా శ్రీ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక్య సచ్చిదానంద స్వరూపిణ్య అవాదీన్య లోక సంరక్షణార్థం మనం రక్షించడానికి జగదంబ ప్రీత్యర్థం పరమేశ్వరి ప్రీత్యర్థం ఒక సెట్ అయిపోయింది. అస్మాకం సహ కుటుంబానాం మన సహ జన్మ వచ్చినందుకు ఈ జన్మలు ఏం చేయాలి, ఈ జన్మకు ఉన్నటువంటి ఎలాంటి దురితాలు ఇక్కడ చూడండి దురిత క్షేత్ర దురితాలు అంటే ఆపదలు కష్టాలు నష్టాలు ఇవన్నీ తొలగించడానికి అమ్మ ఈ జన్మ ప్రాప్తించి జన్మ వచ్చినందుకే మమ్మల్ని పరిపూర్ణ చేయని ఒక సెంటెన్స్ అయిపోయింది. మళ్ళీ అస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమ మంచిగా నాయన అయిన క్షేమ ధైర్య విజయ ఆయుధ ఆరోగ్య అభివృద్ధ్యార్థం ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ బలపురుష సిద్ధ్యర్థం శ్రీ మదిలగ్నాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక్య సచ్చిదానంద స్వరూపిణ్య లోక సంరక్షణార్థం అవాదీర్య శ్రీ మానవులో ఏమేమి ఉందో దోషానికి నాకు తెలియకుండా ఎలాంటి తొలగించడానికి సంపూర్ణ అనుగ్రహం పొందడానికి పూజకు వచ్చిన తల్లి అని చెప్పినాం. తర్వాత మన రెండో సెంటెన్స్ క్షేమాలు ఆయుర ఆరోగ్యాలు అష్టైశ్వర్యాలు కలగడానికే రెండో మన అపరాధాలు అంటే చేసే దోషాలు ఉంటాయి, తెలుగు చేసే దోషాలు ఉంటాయి. అలాంటివి ఉన్నా ఈ మానవ జన్మ తల్లి ఈ అనుగ్రహం తప్ప వేరే सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश कृते अग्नेयनव एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश कृते अग्नेयनव अद्वैवनस्व स्वस्तेवनस्व देवकप्रासविः अपोपस्पृश्यासवदोनुकुल्यगता सिद्ध्यर्थः ओम गणानां द्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपस्रोत्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानस्पृण्वन्नोदरिके साधनं स्वाहा ओम गणानां द्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपस्रोत्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानस्पृण्वन्नोदरिके साधनं स्वाहा ओम गणानां द्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपस्रोत्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानस्पृण्वन्नोदरिके साधनं स्वाहा ओम गणानां द्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपस्रोत्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानस्पृण्वन्नोदरिके साधनं स्वाहा गणपतये नमः ओम गणानां द्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपस्रोत्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानस्पृण्वन्नोदरिके साधनं स्वाहा ओम गणानां द्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपस्रोत्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानस्पृण्वन्नोदरिके साधनं स्वाहा ओम गणानां द्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपस्रोत्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानस्पृण्वन्नोदरिके साधनं स्वाहा ओम गणपतये नमः 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 ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरदसरदन्नवस्महे स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरदसरदन्नवस्महे स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरदसरदन्नवस्महे स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरदसरदन्नवस्महे ओम गौरीमायिकल्लांशक्तिदेवदेवदेशाचरिष्पदे अष्टापदीनापदे विभूषे शास्त्र अक्षराब्रह्मेभ्यं स्वाहा ओम गौरीमायिकल्लांशक्तिदेवदेवदेशाचरिष्पदे अष्टापदीनापदे विभूषे शास्त्र अक्षराब्रह्मेभ्यं स्वाहा ओम गौरीमायिकल्लांशक्तिदेवदेवदेशाचरिष्पदे अष्टापदीनापदे विभूषे शास्त्र अक्षराब्रह्मेभ्यं स्वाहा ओम श्री गौरीदेवताभ्यो नमः 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 स्वाहा अस्य मनस्वा सरस्ते मनस्वा देवैत प्रासुरहे अपोपस्पृष्टासरदोनुकुल्यगता सिद्ध्यर्थः ओम अतनाग्रहानन्दकरिष्ये ओम
कृष्णेन वर्तमान अनवेशन अमृतम ओम कृष्णेन वर्तमान अनवेशन अमृतमर्तेन कारतेना देवया दिगुणा पश्यन स्वाहा ओम कृष्णेन वर्तमान अनवेशन अमृतमर्तेन कारतेना देवया दिगुणा पश्यन स्वाहा ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं 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 स्वाहा ओम अग्निं दतं भणेन होतारं विश्वेदं अस्य यज्ञसर्वतं सूर्यग्रहस्यादितदा स्वाहा कर्मधाय उपदेशे मेष्टमाय लोकदे ओम आदित्याय विद्महे तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा ओम आदित्याय विद्महे तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा ओम भास्कराय विद्महे प्रचोदयात् स्वाहा ओम भास्कराय विद्महे तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा ओम अमृतकराय विद्महे तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा ओम अश्वत्थाय विद्महे भगवान् स्वाहा ओम आप्याय तस्मै देवशतस्वमर्षं भगवान् स्वाहा ओम आप्याय तस्मै देवशतस्वमर्षं भगवान् स्वाहा ओम श्रां प्रेमसोदराय 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 स्वाहा ओम अंतमेतमो अपरियंतरे स्वामे पिता अग्नितो शिशंभो महाविष्णु शिवेदे चंद्रग्रहस्यादिदेवता स्वाहा ओम गौरी नमः इदल्ला चक्षुतेकवदेवदेशाचरिपदे अष्टावदेनापदे सहस्राक्षरापमेव चंद्रग्रहस्यादिदेवता स्वाहा ओम सुधाकराय विद्महे जयदीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा ओम निशाकराय विद्महे कालनादाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात् स्वाहा ओम सप्तहस्ताय विद्महे कालनादाय धीमहि तन्नो सौम्य प्रचोदयात् स्वाहा क्षीरपुत्राय विद्महे धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात् स्वाहा अनित्यवरस्वासरस्वतस्मादेवी सुतप्रास सर्वज्ञानकर्त्री हवनाख्या उदितग्रह अवनाख्यमहं करिष्ये ओम अग्निर्मोक्षा दिवकटपते प्रकृत्या एवं कालं वेदागं दिनते स्वाहा ओम अग्निर्मोक्षा दिवकटपते प्रकृत्या एवं कालं वेदागं दिनते स्वाहा ओम अग्निर्मोक्षा दिवकटपते प्रकृत्या एवं कालं वेदागं दिनते स्वाहा ओम क्रां क्रीं सर्वभौमाय 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 स्वाहा ओम शिवानापति भगवान शरण वेदने इच्छान शकुनः अंगारक्षादिदेवता स्वाहा ओम चीररत्ना वेदोहतेन व्यामसे गामशं पोषयित्वा धनमुला चैत्रिके अंगारक्षादिदेवताय विद्महस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात् स्वाहा पूरापाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा ओम बुधेशाय विद्महे उरेशाय धीमहि तन्नो स्वाहा ओम अंगिरसाय विद्महे शक्त्यास्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे सनातनाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे हासेनाय धीमहि तन्नो षण्मुखः प्रचोदयात् स्वाहा अदिते मनस्वा सरस्वते मनस्वा देवी सवितप्रास विज्ञापो पुष्पा सर्वतानुकूलतया कृता विद्याप्तम् अदा शरन्नवरात्रि दुर्गा देवी नवरात्रोत्सवानाख्य चण्डी हवनाख्य बुधग्रह संपूर्णानुग्रहविद्यार्थं बुद्धि विद्या उद्योग पीड़ा परिहारार्थं धनधान्य प्राप्त्यर्थं बुधग्रह अवनाख्यमहं करिष्ये ओम अत्पद्यस्वात् नेवरजाविष्णेन विष्णा भूते सकं भूतेता महिषा पुनः पुनः विदरं निवान मन्वादागं सैदशवेदं ओम अत्पद्यस्वात् नेवरजाविष्णेन विष्णा भूते सकं भूतेता महिषा पुनः पुनः विदरं निवान मन्वादागं सैदशवेदं ओम अत्पद्य ओम भ्राम ब्रेह्म समुदाय स्वाहा 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 ओम इदं विष्णुरज क्रमे वेदानज इदं समोणमस्तपादं करे दद्राक्ष्यादिदेवता स्वाहा ओम सहस्रकेर शाब्रशः सहस्राष्ट सहस्रपाद भूमिं विश्वतो स्वाहा अत्यधिष्ठ दशाङ्गुलप्रचोदयात् स्वाहा ओम श्रीरपुत्रं प्रभावमस्य देव्यास्तु भूयः सुनवदानिते ऐं ओम नमः स्वाहा ओम चण्डिकाय
चंडिकाय नमः स्वाहा चंडिकाय नमः स्वाहा ओम माताजू स्वयमेवावतिष्ठन्ति नमस्कार सन्ना स्वर्गा निकृता सर्वे तेन सदेवगणा भूहि विरञ्चिति यदा मह्येन दुरात्मन नमस्कार यतगन् सर्वमराज्यं मम राज्ये स्थितं शरणं वः प्रसन्नस्मो वदश्चाचिन्तित्यां नमस्कार निशम्य देवानां पदां समदसूदनः चकार कोपं सम्मुच्च प्रभुकुलारणं नमस्कार तदोपा गोपूर्णस्य चक्रिणोपदानार्थतानि निचक्राम महत्तेजो ब्राह्मण शङ्करस्य च नमस्कार अन्येषां च सभान्दवानां क्षेम आयु आरोग्य अष्ट ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यार्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चित श्री मदिरकलांड कोटि नायिक्या सच्चिदानंद स्वरूपिण्या नमो नमः कांड द्वय उपाध्याय स्वरूपिणे यज्ञेशाय अच्युत गोविंद अनंत नडवाणी माधव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश नमो नमः सकृस्ते नमः दिस्ते नमः त्रिस्ते नमः चतुस्ते नमः पंच नमः दश कृत्वस्ते नमः सहस्र कृत्वस्ते असहस्र कृत्वस्ते नमः मम हिंगु समस्त सन्मंगलानि भवन्तु अपराध क्रियाणि मां मत्वा क्षमत्वा श्री यज्ञेश्वर यत्करोमि यदस्नामि यत्तपश्यामि वास्नेय तत्करोमि तत्तर्पणम् ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु ओम सर्वेषां शान्तिर्भवतु ओम सर्वेषां भवतु समस्त सन्मंगलानि भवन्तु ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु ओम सर्वेषां शान्तिर्भवतु ओम सर्वेषां पूर्णं भवतु समस्त लोक सुखिनो भवन्तु सर्वे जनाः भवन्तु ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु ओम सर्वेषां शान्तिर्भवतु ओम सर्वेषां पूर्णं भवतु समस्त लोक सुखिनो भवन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఏమన్నారు తిరుగుతాయి కంప్లీట్ మూడైతే అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలి మరి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయినాము
प्रवर्ते वायुरन्तरिक्षां देवतानां नमस्ते स्वागमाकं ब्रह्मकोशं ईशानभाग्यां शक्तिक्षयक्षरदक्षिणां पृथ्वी शान्तं 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 तत्सायुष्शान्तं तत्सायुष्शान्तं అపచయించి మార్చేయించి సుక్షోలు కూడా ఆయనకి అన్న సుక్షోల మీద పెట్టి చదివించి ఓం అంతరిక్షం శాంతత్వాయుశాంత తన్మే ఇంకెవరన్నా అలా చదివితే నాయన రాజే శాంతం తన్మే శాంత పట్టుకోవాలి ఆ సాధన పట్టుకోవాలి శాంత శాంతి సుక్షోలు కూడా ఆయన చేయాలి మలేషానా का शाम शक्ति शाम शाम पृथ्वी शांति अंतरिक्षम शांति 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 रम शांति रग्नि शांति राप शांति रोषय शांति चंद्रम शांति नक्षत्र शांति राप शांति रोषय शांति वनस्पति शांति गौ शांति रजस शांति रश्व शांति पुरुष शांति ब्रह्म शांति ब्राह्मण शांति शांतिर्मे अस्तु शांति तयाहगुं शांता सर्वशांतामख्यं त्रिपदे चित्पदे शांतिं करो शांतिर्मे अस्तु एह श्रीच्च ह्रीच्च तपो मेद प्रतिष्ठा सत्या सत्यं धर्मच्चितमोतिष्ठमातिष्ठमातिष्ठा ह्रीच्च ऋतुच्च तपो मेद प्रतिष्ठा सत्यं धर्मच्चितानि महागीषु सुधायुष स्वायुदोष चक्रवच्चतो पक्ककुंडन्नाय అక్కడికి చూడు అది కాదు ఏకం త్రేణితే చత్వారి పంచ షట్ సప్తాష్టమనుష ఏకాదశ ద్వాదశ కృతేన స్వాహ అగ్నిదన్నమ ఏకం త్రేణి త్రేణి చత్వారి పంచ షట్ సప్త అష్ట నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ కృతేన స్వాహ పునః మళ్ళీ ఏకం ఏకం త్రేణి త్రేణి ఆ సాయం పట్టుకోవాలి అలాంటి సామాన్లు ఉంటే ఏకం త్రేణి త్రేణి చత్వారి పంచ షట్ సప్త అష్ట నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ కృతేన స్వాహ అగ్ని శుక్రవారం పట్టుకోవాలి దాని మీద శుక్రవారం ఇచ్చేది ఆ అగ్ని కుండంలో అనుకుంట ओम सप्तदे अग्नि सप्तजिह्वा सप्तहोत्रा सप्तसमिदा धारा जुहोमिते कुते सप्तदे अग्नि सप्तजिह्वा सप्तहोत्रा सप्तसमिदा धारा जुहोमिते कृतेन धारा जुहोमिते स्वाहा अग्निये इदन्नमम ओम शमंच मे मयंच मे प्रियंच मे अनुकामंच मे सौनसमंच मे भद्रंच मे सयचे फुटना ओम शमंच मे मयंच मे प्रियंच मे अनुकामंच मे सौनसमंच मे भद्रंच मे प्रियंच मे द्रविणंच मे उल्काच मे दत्ताच मे क्षेमंच मे धृतिच मे विश्वंच मे ओम शांति ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं जय बोलो अम्बे माता की जय बोलो राजराजेश्वरी माता की जय बोलो काली माई की जय बोलो जगदम्बे माता की जय बोलो